as I'm going to touch you now. Receive your portion. As I declared last April, and so many people received the hundredfolds. It's more than hundredfolds. Now, this month being declared by the servant of God, the prophet, your spiritual parents in the Lord, that the month of May, the month of progress, and so shall it be in the name of Jesus. What is progress? It's the composition, it's the combination of prosperity, of favors, of increase. It's a compilation of success. Now, in the name of Jesus, as I'm going to touch you now, let the power of God that manifesting yourself keeps on increasing and never decrease. Receive now fire. The mighty name of Jesus Christ. Receive now fire. From this day, even now, your calling is protected. Your health is protected. Your family is protected. The family is protected. The finances is protected. In the name of Jesus, take it now. Fire. Take it and receive it now. Fire now. Take it and receive it now. In the name of Jesus. Receive now. Fire now. The mighty name of Jesus Christ. Receive, receive, receive. Receive now, receive now, receive now, receive now. Receive now, receive now, receive now. Take it and receive it now. Every operation of the spirit of delays be all paralyzed in the name of Jesus. Every operation of the spirit of darkness, kingdom of darkness, against you, against your family, against your business, against your health. Now, fire! The mighty name of Jesus is over tonight. Receive now, receive now. Receive the touch of increase, the touch of progress, the touch of healing, the touch of anointing now. Wala sa'yo magpahiling, palita magdoble-doble, okay? Totoo, ipatawag na ko ang pahiling. That this is, but alang sa mga ministers, apil ang healing karon. So now, fire now, the mighty name of Jesus. Take it and receive it now. Take it. Receive. Take it and receive it now. Fire. Take it and receive it now. Fire. Fire. Open now in the name of Jesus. Receive now. Fire! The mighty name of Jesus. You young ones, young people, God is going to use you in these last days. Very supernatural. Receive now. Fire! Receive now. Receive now. Fire now. Take it. Take it and receive it now. Fire of the Holy Ghost now. Fire! The mighty name of Jesus. Receive, receive now. Take it and receive it now. Fire now. Receive the impartation now. Receive now. Receive, receive. Fire! Receive, 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 receive now. Fire now. Take it now. Take it now. Fire! Fire! The mighty name of Jesus. No weapon formed against you shall ever prosper. Fire now. Take it now. Take it now. Receive now. Let the fire of the Holy Ghost now consume the power of darkness. Take it and receive it now. Fire! In Jesus' mighty name. Ikaw ang Diyos, walay kausaban, walay sabak. The mighty name of Jesus. Receive now. Receive now. Receive now. Ikaw ang Diyos, Take it and receive it now. Take it and receive it now. Receive now. Fire now. Ikaw ang Diyos, Receive the mighty name of Jesus. Ikaw ang Diyos, wanay lain pa. Your calling is protected. Your favors in Jesus' mighty name keeps on increasing now. Fire! Receive, receive, receive now. In Jesus' mighty name, from this day and onward. And something great is about to take place. In Jesus' mighty name. Stand up now. It is that. Those who are watching us, joining with us, receive your favors in Jesus' mighty name. Take it and receive it now. Healing moment come. What happened? What's the tabo? What's the tabo?
Ha? sama kanimo. Ha? Bato. Yan, Nabali yung hawak. Ano man dahil? Kaila, Naglisod og lakaw, sakit. O di man sir, kanira ang kanira man. Ikaw ang Diyos sa mga milagro. Isimba ka sa imong katawhan. Oh, walay sama kanimo. Ikaw ang Diyos sa mga milagro. Gisimba ka sa imong katawhan. Oh, walay sama kanimo. Ikaw ang Diyos sa mga milagro. Gisimba ka sa imong katawan. Oh, walay sama kanimo. Nagadiho ka, nagaayo ka, nagabago ka. Praise the Lord. Hallelujah. Hatag kang paglao. Hallelujah. Nagadiho Praise the Lord. That's the power of our living God. nagahaw ka, pagkagamhaw. Pila ka tuig gamit ka ni, pila ka bulan. Pila ka bulan gamit ka na. Ha? Tungkuan mga November 17. Oh, hapit na 1 year. Watch. Gitindog na ka. Sige. Praise the Lord. Glory Sige, to ditso. Jesus. Good job. Ditso. Lakaw na. Nagadok. Ditso. Good job. Ditso. Oh, Okay. look at that family. That's the power of our living God. Glory to Jesus. Ato plagpakan tong nga Dios. Praise God. Hallelujah. Let's shout. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Look at that. Listen now. Good job. Good job. Look at that. Look at that. Praise the Lord. Ikaw ang Diyos sa mga milagro. Gisimba ka sa imong katawan. Oh, walay sama kanimo. Ikaw ang Diyos sa mga milagro. Gisimba ka. Tanaw mayo. Tanaw. Oh. Look at that. Oh, pagkasaglakang. Praise the Lord. Hallelujah. What happened? Diabetes. Hanap ang pananaw. For how many years? Hanap ang pananaw. 2 months? O say, nakapadoktor na ka? O say, sutis doktor? Ha? Oo, it's not diabetic. It's katarak. That's, yeah, katarak. Ang diabetes, dili mo puti mo mata. Gaputi, it's katarak. Watch. Ikang karon, basag Bible. Fire! In the mighty name of Jesus. Tindog. Para makikita mong diferensya, ayaw mong kalagot ay kagol. Normal gina. Tanawa ko. Okay na, hayag na. Walay sama kanimo. Kay ikaw ang Diyos sa mga milagro. Isimba ka sa imong katawan. Suhira ko. Suhira ko. Walay sama kanimo. Praise the Lord. As the prophet of the Lord touch you tonight, your lives will never be the same again in the mighty name of Jesus. Simba ka sa imong katawhan. Oh, walay sama kanimo. Kay ikaw ang Diyos sa mga milagro. Isimba ka sa imong katawhan. As the prophet of God touch you tonight, be ready to receive your healing. Kisa na habak-habak palayo ko na yung mga lana, surrender tanan, habak tanan, surrender. Kay ikaw ang Diyos Ilang taon? sa Ilang mga taon? milagro. Ilang taon? Ilang taon? Kumusta? Isimba
Nanay Alibyo, imong mata. Oh, Nato lang tao. walay sa Kailangan, Nanay Alibyo, nakita na. Tanaw. makanimo. Okay, good job. Tuplapakan si Lord. Thank you, Jesus. Diyos Say, sa thank you, Jesus. mga milagro. Thank you, Jesus. Isimba ka Hallelujah. sa imong katawhan. Sulod sa duwa ka bulan, halap ang mata, dili gyud makaklaro. But it just one touch of the prophet of God. Karon aduna nay kahayag nga kakakita. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Pinhon, galuwasan, nervous, anxiety, di makatulog, diabetes. The mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Stand up. Tindog, tindog. Good job. Kumusta? Sa gibati nimo? Banhod ang kaluwasan. Sige daw, dagan daw kuno, dagan ang banhod pa ba? Sige, dagan, ma'am. Dagan. Sige. Sulay, sulay. Good job. Look at that, look at that. Praise the Look Lord. at that. That's the power of the Holy Ghost. Come, come. Okay, kumusta man? Napay banhod, wala na. Okay, wala na. Tuplapakan si Lord. Wala Hallelujah. na'y binod. Sa Anxiety. kalawasan. Glory to Jesus. Anxiety. Alang sa mga na anxiety or depression, kabalo mo unsay gibuhat sa kaaway ana, dili na ipakita ang imong tiil nga gimok, di na ipakita nga nakay pamilya, di na ipakita nga kompleto imong lawas, ang ipakita niya pirmi-pirming problema. Be careful. Ay tan-awa ng problema kay walay tao problema. Hangtod nga doon na patay panimuot na ako ni problema. Pero kung nakabalokas ka matuoran, ang problema dili problema, it's panalangin. Amen. Okay? And ayog i-compare imong kaugalingon sa mga mas taas di mo para mawala depression. You know what depression sa kusog kas out na to na ulit ka kasabot. Pwede balik-balik gyapon na. Look at Jaom. Ba? Sa Jaom, makita na to na sa Jaom. Sa ato mga members sa Jaom, prophetic ka, deliverance. Imposible kaayo sa prophetic o deliverance nga karong panahon na daghang kasunod nga ang ilang mga membro walay depression. Kasagaran depression. Ha? Dili siya no, zero balance depression o anxiety. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Okay, pag pamembro, okay, alang sa tanan, di ni pang reliyon. But if I were you, hinumdumi. Ang reliyon maayo, pero dunay sa katapusang mga panahon ang Ginoo mo gamit og simbahan, mo gamit og tawo para paghatag og tinuoray ang kaayuhan o kabag-uhan. I really encourage everyone to please, if kana mo join sa ani nga movement, please join. Amen. Don't keep thinking about religion. Hinumdumi kay sige palansa ni Kristo. Kabalo man ta. Kabalo man ta kay sige palansa ni Kristo, natay mga mata, natay baba, natay dalunggan, kabalo ta kinsay ga lansang ni Kristo. Unya dili ta mosuyd sa mga magsupak-supak sa pagtulunan sa Ginoo. Unsay pasimba sa Ginoo? Unsay pasimba sa Biblia? Ang inahan o ang anak? Ang anak. Amen. Apan dagang mga simbahan taon nga supakiro kaayo. Bisag ang niingon ang Ginoo nga ipasimba ang anak, kanang inahan mo gisimbahon? Anak mo simbahon. Amen. Dili ta magbuot-buot kay di ta Ginoo. Amen. Look at what Amen. usin tabo. May tabo nga makaingon-ingon ang mga members. Man diri sa Jaom, we are blessed. Dili ka maayo lang ati manon pa ang atong spiritual Amen. og ati manon pa og mulambo pa inibos panahon basta makasubay sa doktrina. Amen. Amen, amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Okay na. Usay mo gibati karon, ma'am? Usay mo gibati karon? Okay na. Okay na. Nawala na. Nawala Nawala na ang pangurukuro. ang mga banhod tanan. Can you imagine tong palakpakan si Lord? Hallelujah. Glory to O Jesus. sige, bati. Sister? Ha? Diubo. O sa pilain? Diri. Sakit akong kuan. I- Oh. Imong dugan? Kumuubo ko. Ha? Kumuubo ko. Duha na ka tuig akong ubo. Kung muubo ka. Okay. Dagay ka lang bigitan sa ngalan nga R O kisa na? Nay on N kisa na? Kisa na nga pangalan? Oh, prophesy, Ah. prophet. Roland? Okay. Dili puring Roland akong tuyo. Hallelujah. Apil siguro ka ni. Dili ka apil. Ha? Kam. Asa Roland? Ay Roland ani. Wala diri. Mo man batol niya. Mo na yang buat batol. Dia sa disi kagagool. Ha? Nasa conflict dua. Come here. Ha? Kanunay sila nagadiferensya sa akong magulang kanang hinganlan ug rolan.
kana yang kuan kalaban. Hallelujah. The prophet located you tonight, Lord Jesus. Ang lang pa sa iloon. Amen. That's the power of God. Tulapakan si Lord. Hallelujah. Amen. Okay? Hallelujah. So, this is an exposure para puta nga makabantay asa napitan si Piat. Amen. Uman karon, dili ta masigyon ana. Kita nakabalos ka matuoran dapat kita mo yung pailog. Amen. Amen. So gikan karon, can you imagine ubo lang dugay maayo? Yeah. Praise the Okay na ka ma'am? Ha? Dili sa jao ma'am. Basta kay i-reveal ni Lord. Bisa di yung tutin ako pangalan, makabalukos pangalan. Amen. Kamo ni hinungdan. Okay? Ha? Imong bana nakita nako dili man kasi sila diferensyado sa iyang bana but Hallelujah. That's the power of our living God. di ba tinod? Oh, God located you tonight through the life of His prophet. But ang problem, I love you, Pastor. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Glory to Jesus. asa niyo Alvin? Sa kumuta lap. Pila ka kilometro gikan diri? Oras. Upat ka oras? Oras. Pila mo kabok isang kamot? Pila ka mo kabok? Pila kabok? Duha mi unya na mi anak. Makasiguro mo nga og nay mo adto. Makasiguro mo kung nay mo adto ditong pastor nga makapatapok mo 30 kabok? Ha? Fellowship ni Pastora Ninya Rosel. Sa online lang. Okay. Nakakonect mo siya. Okay, sige. So adto mo pastor ha. Adto mo dito ha. Amen. Good job, good job, good job. Hallelujah. Oh, ginawag lalom na pabay ubo. Praise the Lord. Hallelujah. Gilok pa din ha. Dagan? Dagan. Oh, Look at the hallelujah. family. Ginawag lalom. Nagadihog ka, nagaayo ka, nagabanhaw ka, bagagamhanan mo. Napay sa katimdugan, wala na. Naghatag kag paglao. Tubig. Nagadihog ka, nagaayo ka, nagabanhaw ka, pagkagamhanan Sa tubig, mo. nakatubig ani? Oh. Nakatubig. Naghatag Isa yung tubig. kag paglao. Okay na tubig, ini gumano. Kanang imuhang hapit pila to ka bulan na? 8 ka bulan? Aga to. Duha na ka tuig. Ado ka tuig. Jesus. You are totally free. Amen. Thank you, Nay Jesus. tubig. Amen. Thank you, Jesus. Asidik punga sa dughan, arthritis, sakit sa mga tiil, sakit sa likod. Receive now. The same thing ha. Ayaw gyud mo anang lain-lain kay delikado kay na. Kinanglan gyud nga magpakamat matinod ano yung gitas Ginoo. Ang Ginoo manggani nga unsa katarong ang tawo nagpakasala gikanaog pa manggani ta. Amen. Gipakamatian ta kita pareha makasasala di ka katigong pasalos imong isig ka tawo. Amen. Dapat pasayloon gud. Amen. Nagadiho ka, nagaayo ka, nagabanhaw ka, pagkagamhanan mo. Naghatag kag paglaom. Paano? Nagadiho ka, nagaayo ka, nagabanhaw ka, pagkagamhanan Anak napabay mo. anak napabay I-check, sakit. i-check. Kumusta? Naghatag kag paglaom. Okay na? Okay ra. Okay na. Okay na. Thank you, Jesus. Adto ka sa hospital dili ka ingnon nga masakit imong tuhod. Dili ka taga agtambal o ana sige ma'am im na ning tambal unya. Sige daw napabay sakit dili. Pag inom ng tambal sakit imong tuhod samot na nga magkiyo-kiyo tagaan kag wheelchair dayon. Dire tanaw ra ko daw sige boss Ginoo ato plakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige daw. Kay punga man dugan ni ma'am. Sige dito. Dagan. So, testing eh.
test. Sige, kabala ka na, o matumba ka, ay kabala ka na rin ito, Mahimo Pero di ka na, ang sige daw. tanan sa Dios. Mahimo ang tanan sa Dios. Walay dili Ginawag lalong, ugpo nga pa ba? sa atong Dios. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Taplapakan si Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Naglisod, kalibang, isa kasimana, diabetes, goiter, binod sa mga kamot, sakit sa mga tiil o binod. Walay dili mahimo Receive now. sa atong Dios. Fire! In the name of Jesus. Mahimo ang Indog? tanan sa Dios. Mahimo ang Dagan, ma'am. tanan sa Sa like dagan, i-check tanan, kana. At ug hospital, libi ka padaganon og nana. But look at this, look at here. That's the power of God. Hallelujah. Kumusta man? Asa may gabati? Napay sakit imong kating kaning daghan man ning gipang suwat diri, tiil, banhod, kamot. Ha? Imong goiter pero nya na ang pangutan ako imong tiil o imong kamot napay banhod wala na. Ha? Wala na? Wala na. Atong plapakan si Lord. No, glory to Ah, Jesus. okay. Kani goiter ni mo ni. Ikapa gud na pa ba? Ikapa. Ha, asa naman ron? Basi nga sting ko di balin. Okay na. Thank you Jesus, Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. That's the power of God, high blood. Amen. Yes. Thank you, Jesus. Gikan karon ay na sika pressure. Para iwas atake ay sika pressure. Munang high blood pressure kaya na pressure imong blood. Amen. Naay trabaho, naay negosyo, it's normal gyud ang daskat ang trabaho, kay katrabaho man ka. Pero daso mo panalangin. Okay? Mo ni tabo sa imong sir. You're hardworking man, but ang problema man gud kay halos tanan imong akupahan. What I saw in the realm of the spirit. Okay? Aside from being a hardworking man, nakita na ko nimo is imong akupahan tanan your ang mahitabo is gusto nimo humanon dayon nga bisag dili pa mahuman. Hangtod nga bisag panahon sa katulogon, ang imong nahuna pirming gaandar halos gani for how many days in a week pila ra imong katulgan so wala pa ni tabo nimo. Pila ra ka oras imong katulgan. Batinod? Gamay lang. Hallelujah. So, ana gyud. So karon samot na para paspas imo recovery, na sige una-una pa. Enjoy. Mga alaga sa Ginoo. Magunahon na tao sa itong buhaton sa Ginoo para malipay ang gatag nitong kinabuhi. Amen. Amen. Receive now. Fire! Come out. Mahimo ang tanan sa Dios. Happen. Praise Ugot the sa Lord. kamot. Lord of Sige. Jesus, kumusta yung pamati karon? Lakaw to, sir. Fire! In the name of Jesus Christ. Ay ra mo panuka para imo mulagpot. Naray kuan. Okay daw na. No problem. Sakit to sikang tumar og paracetamol, tambal at antibiotic. Thank you, Jesus. Gamay-gamay. Gamay na. Hallelujah. That's Bakit the si Lord power ka? of our living God. Thank you Jesus. Thank you. Sige bate. Maglisod og ginhawa. Maglisod og ginhawa, prophet. Tapos sakit ang magsakit-sakit ang Asa mong bana? Asa mong bana? Ano problema sa imo? Hallelujah. That's the power of our living God. Ano yung problema? Imong bana? Dapat mga asawa, tahurag sunday imong bana. Amen. Ang bana na. Come here. Sana. Mahimo Ah! The mighty name of Jesus. Every spirit of wrong emotion, come out! That is the temple of the Holy Spirit. Come out! Come out! Be free and delivered now. Be free and delivered now. Amen. In Jesus' mighty name. Sanap. It is done. Sorry, dagan. Run. Like dagan mo. Balik. Ginawag lalong. Okay na, wanay po nga. Thank you, Jesus, I am free. Thank you, Jesus. Congratulations. Okay, ushers, please. Mass healing. Ushers, mass healing.
Fire now. Praise the Lord. Kumusta ni mo pamati? Uman ka na ikapan sa alagad sa Ginoo. Pamati. Ha? Nigaan na Power. si mong pamati. Thank you, Jesus. Tindog, ma'am. Tindog. O sige, bati ganina, ma'am. Tungkol sa high blood, tungkol sa stroke, last 2022, mata napektuha, tungkol sa sugar, left side, half body weak. Ano daw? I-check nimo. Tanaw hiwik pa ba? Okay? Oh. Okay na. Kumusta man mo? Look at that. Ato Okay plapakan na! na. Thank you, Jesus. Tanaw. Oh! Hallelujah! Hallelujah! Pila ka tuig ni mo nagiagwantang halap ng mata mo? Mga 10 years na. 10 years now. Pero karon kumusta man naman ay kapan sa alagad sa Ginoo? Okay. Okay na, look at that family. That's the power of the God that we serve. Glory to Jesus. Say thank you, Hallelujah. Ito plakpakan ko sa tubig ng Diyos. Praise God. Thank you, Jesus. From this day, ay gusto mong eyeglass. Basa mong Biblia, lantas to mga live streaming. Amen. Kidney. So sige bati mo sa imong kidney sa tungod anang imong taas ka creatinine. Na dialysis ka wala pa. Wala. Good job. Don't ever take dialysis. Amen. I tell you, ganahan mo taas yung kinabuhi na may galantaw diri karon, doctors, correct me if I'm wrong. Ang tao nga mag-dialysis, milagro na kabot og 5 ka tuig ang kinabuhi. And I know that you know nga ang problema anak tubig lang. Please tell them na manginom og daghang tubig. Tubig referensya na sir. Okay? Yan, tubig referensya na. Sakit sa likod, sakit sa hawak, taas creatinine, resulta na sa imong kidney. Okay? From this day, di ka maunsa. Hello, sir. Dagan? Dagan, sir, dagan. Yan, sir. Kumusta? Sige, batiin mo na pa sakit? Wala na. Thank you. It's done. Hindi ka karon. Walay dilim mahimo sa atong Dios, mahimo ang tanan sa Dios, mahimo ang tanan sa Dios. Walay dilim mahimo sa atong Dios, mahimo ang What happened? What happened? After the touch, usan itabo? Gana ang pamilya. Kumusta yung ipamati din? Napay ipamati nimo bisa gamay wala na. Wala na. Wala na usa lang kahikap wagtang tanan mga balalian. Glory to Jesus. All sir, come. Okay, Thank you, ushers, Jesus. ushers, sit down. mahimo ang Fire! tanan The sa mighty name of Jesus Christ. Sit down. walay dilim Tindog, sir. Sit now, fire! sa atong Dios. Praise the Lord. Kumusta Fire mo now. pamati kanuman ka na ikapan sa alagad sa Ginoo? Kumusta? Okay din pamati si Tito Pare, Jesus. pare. Sige, bati. Receive Receive now in the name of Jesus Kumusta may Christ. gibati ganina? Fire! Bukat In the apa name of naman ay Jesus. kapano sa gibati nimo. Stand up, it is done. Ni-update na. Ni okay ni gaana. Say thank you Jesus. Thank you, Jesus. Tanang na ikapan sa propeta sa Dios. Musulti tag thank you Jesus. Sige, bati. Ay, sing loom, sing loom. It's J-A-N. What's that one? J-A-N. Isa na. J-A-N, Jen? What's that one? Family. Oh, J-A-N. Ha? Oh, what's that one? Jen? Something like that. Jen? Oh, ito. Kisa na. Mo anak? Praise the Lord. God located And then- you. Glory to Jesus. I saw March. What's March? What's March? What's March? Oh, what's March? March. What's March? Sa birthday March. March. I saw March. What's March? Yes, I saw. In the realm of spirits, March. But number one is kanang imong bata. Isi kasuko. Amen. Imo ng bata. Love your bata. Amen. Sa sinong dana. Okay? Yan ang imong pasailoon. Love.
Wa bitaw tay bata si tagpaampo kay para ni bata, na bata nun si pangit para kasoko. Praise the Lord. Ha? Kumusta yung pamati? Na thank you, Marisol, Jesus. okay lang. Okay, good job. Don't worry. Okay. Sit down. Basta gibati ni mo. Fire now in the name of Jesus. Don't worry. Pero kumusta man karon naman kaneka pa ni Prophet? Okay, naig na thank you, Imong Jesus. birthmark. Wait. Natay magitawag deformation. Di na po pasabot nga deformation sa imong skin or sa imong unod nga na kay sakit. Di na sa ingon ana ang pagpasabot. Birthmark na nimo ha. Gioperahan. Unsa yung tawo po? O sige, ni tawo pa ko magapira. Wala pa siya pero kanang nagkadako ko idan maron gawas na siya. Di na pwede yung operahan. Birthmark nimo na. So say nitabo karon. Munang nag-deform po imong face. Ato nagidita na inana. Dili siya nasa sulod ko na siya murag violet na siya sa sulod. Tapos gingon sa doktor na ay lang lab kay magtalagay siya makaro daw kuno pro. Ag na siya abnormal vein tapos ag payirahan siya bro. Anak na yung Ang gioperahan man. Pila bayad? Si tinta. Oh, nana gyud siya. Ang para iti si kabalaka, mga lagad Ginoo para way makabalaka. Amen. Tungod sa kabalaka daga mga sipet mga decision making, okay? Ano purpose kanung na simba Domingo? Dili siya umalos kada adlaw ka simba kay para nga ang ato una dili malimbungan sa mga kabalaka o mga kadlok. Amen. In Jesus mighty name. Thank you, God. Kay mahimo ang tanan sa Dios. Kumusta mong pamati karon naman kaneka pa ni Prophet? Tagaan sa Dios. Kagaan sa kasing-kasing. Say thank you, In Jesus. the mighty name of Thank you, Jesus. Jesus. Sa Praise the Lord, you are now free. Glory to Jesus. Kay mahimo Fire! ang In the name of Jesus. sa Dios. Basta gibati ganina. Mahimo ang tanan sa Dios. Karon naman kaneka pa ni Prophet kumusta? Receive your healing now. Receive your healing now. Yay, now. nating pamati. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus mighty name I speak healing now. Hikapa ulo. Hikapa in the name of Jesus Christ. Receive now. Fire now in the name of Jesus. Hikapa. Sa atong Dios. Mahimo ang tanan sa Dios. Mahimo ang tanan sa Dios. Walay dili mahimo sa atong Dios. Nagadiog ka, nagaayo ka, nagbanhaw ka pagkagamhanan mo. Nagadihog ka, nagaayo ka, nagabanhaw ka, kabagamhanan mo. Naghatag kag paglaom, nagadihog ka, nagaayo ka, nagabanhaw ka, pagkagamhanan mo. Naghatag kag paglaom, mahimo ang tanan sa Dios. Mahimo ang tanan sa Dios. Walay dili mahimo sa atong Dios. Mahimo ang tanan sa Dios. Mahimo ang tanan sa Dios. Walay dili Wait. mahimo Di ba di man ni maisa? sa atong Dios. Walay kusog. Gahi. Gahi. Hallelujah! Kumusta man mo? Himumok siya. Ni homo! Glory to Jesus! That's the power of our living God. Rapid mo eh. Walay kusog. Gamol-mol. Nitarong na. Ganina, dili malihok, dili matulid, apan karon. Glory to Jesus. Fire! In the name of Jesus Christ. Igimok na. Magimok na na. Go. In Jesus' mighty name. Go. Okay. It is done. Isutin ako ni mo, tibuhato ni mo. Sa atong Dios. Mahimo ang tanan sa Dios. Mahimo ang tanan sa Dios. Walay dili mahimo
sa atong Dios. Hallelujah. Say thank you, Jesus. Mahimo ang tanan sa Dios. Mahimo ang tanan sa Dios. Walay dili mahimo sa atong Dios. O sige, bati ni mo ganina. O pakita pa ni Mahimo Prophet. ang tanan sa Dios. Mahimo ang tanan sa So, Receive walang now. makunay ka pa sa may balat Walay dili mahimo Yeah, thank you, Jesus. sa Thank atong you. Dios. Receive now. Final. Mahimo ang tanan sa Dios. Mahimo ang Say bati kanina. tanan sa Dios. Sakit Sige, bati. ang imong kamot o bukton. Pero karon, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. hallelujah. Thank you, Jesus. Mahimo ang tanan sa Dios. Mahimo ang tanan sa Dios. Walay dili mahimo Sige, bati ganina mo. sa atong Dios. Fire in the name of Jesus. Sakit imong palad ganina, pero karon, kina. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank Sige, you. bati. O sige, bati ganina. Receive in the name of Jesus. Atag kag paglaw. Sakit ang tiil, pero karon, Nawala na. nawala na. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Congratulations, sir. Glory to Jesus. Basta may gibati ganina. Receive now in the name of Jesus Christ. Sakit ang abaga ganina, pero karon i-check daw, sige, Alam sa mga kabataan, you are protected. Your journey is protected. God will Okay, use you. na thank you, Jesus. Nagabanhaw kapag Kumusta kagawanan mo. Na thank you, Salam. Jesus. Naghatag kag paglaw. Receive now. Nagatihog ka, nagaayo ka, Fire! nagabanaw ka. Pindog, ma'am, pindog. pagkamanan mo. O sa'yo mong gibati kanina? Naghatag kag Ha? paglaw. O sa'yo bati ni mo kanina? Ipamati ni mo kanina. Nagatihog ka, nagaayo ka, nagabanaw O sa'yo bati ni mo karon? mo. Naghatag kag paglaw. Okay, from this day, don't too much focus on yourself. Okay? O focus on Jesus. Malagas Gino, okay? Malagas Gino, para di ka ma-pressure, okay? Receive now. Walay dili mahimo. Receive now. Sa Fire! atong Dios. The mighty name of Jesus Christ, you young people, God is protecting your journey in the name of Jesus. Receive now. Labad sa ulo ang karon, Walay dili nawala na igna. Thank you, Jesus. O sige, bati ganina, ma. Sakit ang abaga ang panuman kanay ka pa ni Prophet Wataka. Receive now. Fire now. In the name of Jesus Christ. Nawala na. Ina, thank you, Jesus. Hallelujah. Kumusta ang gibati? Kumusta ang gibati ganina? sa atong Dios. Sakit ang tutunlan karon i-check. Ang tanan sa Wala Dios. na. Thank you, Jesus. Mahimo ang tanan sa Praise the Dios. Lord. Walay dili mahimo sa atong Dios. Mahimo ang tanan sa Dios. Mahimo ang tanan sa Dios. Walay Mulhol dili diri akong abang. mahimo Stand up, nak. Stand up. sa atong Dios. Rodi, nak. Rodi. Rodi. Kuan ka nang naglibang ni siya. O yan na, ihinin niya lang. Sakit mo ulo, sakit mo baga. Fire now. In the name of Jesus. Ay, pabong sa palig ko. Ala. Apa, sakit to, ana. Napay gamay. Come. Thank you, Lord. Tindog. Ana pa ba sakit? Yan na. Say thank you, Jesus. Thank Receive you, now. Jesus. Praise the Lord. Say thank you, Jesus. I am praying for good health over these children now in the name of Jesus. I pray that God will use you in your generation. Nadaga mga tao, mga ayo, mga bago pinagis yung kinabuhi. Sa pangalan sa Kristo, lapkip mga hamtong, God will use you in these last days. Receive now. Sige, bati mo ganina, ma. Sakit ang abaga o likod, but what happened after the touch of the prophet? Wala na yun. Thank you, Jesus. Nawala
Praise the Lord. Tuplapakan, tubig ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Everybody, stand up. Praise the Lord. Hallelujah. Say this with me. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the To Lord. those who are joining with us tonight, receive your favors, receive your healing in the name of Jesus. Receive supernatural strength be upon you in Jesus' mighty name. I am praying now for your family. I am praying for your business. I am praying now for your health, that you are covered by the blood of Jesus. I am praying for those couples that you are watching me in Jesus' mighty name. I pray also for those young people who are watching me. I pray that you have good future in Jesus' mighty name. I pray good health is your portion. Good news is your portion. Progress is your portion. Let the month of May, in Jesus' mighty name, may the prophecy shall fulfill in your life. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Take it and receive it now. In Jesus' mighty name. It is done. Praise God. Thank you so much. Thank you so much again for joining with us tonight. May the good Lord that I serve, in Jesus' mighty name, will send an angels in your home, in your business, in your workplace, wherever you go. You are all protected, hidden from the eyes of the enemies. You be blessed in Jesus' mighty name. Shalom to you. I love you with the love of the Lord. Keep on following us via social media pages, YouTube channel, our Facebook pages, Dr. Prophet Joe International Ministries. We have over 700,000 followers, and Jesus the Alpha and Omega Ministry. Ito plakpakan si Lord. Hallelujah. Let's shout hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Lift up your hands now. Lift up your hands now. Father, in Jesus' mighty name, let every miracles that your people receive tonight be all protected. I pray in the name of Jesus that all your people now are all hidden from the eyes of the enemies. From this day and onward, the new beginning in the new chapter. In Jesus' mighty name, Mazum Peken Namandaduska. I pray, O God, that every word of prophecy, every word of declaration shall come to pass over the lives of your people. In Jesus' mighty name, a prophetic word for you. Obedience, then blessing yours. I tell you, obey, so that curse, tunglo, di na makaabot sa kinabuhi. Just obey. The Bible says, kung tahoro ninyo ang Ginoo inyong Diyos, ihatag ka ninyo ang tanang panalangin. Kabis ka sa pagtawas, panalangin. Kalinaw, panalangin. Kusog, panalangin. Kalipay, panalangin. Bahandi ni kalibutan, panalangin. Apan alang lang sa mga tao nga insaktong motibo o adunay dako nga kasing-kasing alang sa buluhaton sa Ginoo. Amen. So those who are watching us, those who want to support this ministry, do not miss out this opportunity. Praise the Lord. Those who want to be part of this fast-growing ministry, I tell you, make an appointment, and I pray in Jesus' mighty name that the God of heaven, in Jesus' mighty name, is faithful God from the very beginning and the end, shall send angels over you. In Jesus' mighty name. At plakpakan tubig ng Diyos. Hallelujah. Let's shout hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.